channel. I am here to showcase some different culture of Assam. Today I am in a location where 30 jodis are getting knot. In the sense, you do not need to think that whether they are young. No, they are grand old people who are getting married. So why? The reasons are many. That the Pandit has said that when you married there were no rituals, you haven't followed some kind of manners which are needed. So they have decided to remarry, and this in this marriage their children are not allowed. So let's see how does it look. Let's go. One video already uploaded, and this is the continued part of the old video, and the old video link has been given in the description. So let's go. नमस्कार, मेरा नाम है नवजीत सैकिया। मैं यहाँ का सैकिया चुबुरी गांव का एक निवासी हूँ। यहाँ पे आज देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 28 जोड़ों की शादी हुई है। मतलब उन लोगों की शादी हुई है जो लोग भाग के शादी हुए थे, जिनको सिर्फ एक सिंदूर से ही शादी मान लिया था। उनको वो ब्राह्मण के जरिए शादी नहीं की थी। उन लोगों को आज यहाँ पे बिठा के शादी की है। हमारा यहाँ का मानना है कि जो लोग ये नियम नहीं करते, उनके बेटी लोगों को वो भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माँ पिता नहीं करे। तो इसलिए यहाँ के लोग सभी लोग कर लिए हैं ताकि वो अपने तो अपने वो बेटी को शादी कर सके, इसलिए शादी की। धन्यवाद। মোৰ বয়স 54। বৰ্তমান মই আমাৰ বাসুদেৱ শংকৰ নামঘৰতে আমি আগত কিবা বহুত অসুবিধা ধৰি তেনেকৈ বিবাহত হেৰি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে এতিয়া আমি সমূহভাৱে ৰাইজৰ আমাৰ নামঘৰতে আমি আমাৰ যিটো হেৰি আছিলে সেইটো আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ কিবা অলপ প্ৰেমভাৱে তেনেকৈ বিয়া কৰা হ'ল, কিন্তু ৰাজহুৱা হিচাপে কৰা নাছিলোঁ। ঠিক আজি আমি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি হোমযজ্ঞত আবদ্ধ হ'লোঁ। বঞ্চিত হৈ আছিল, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি এই বাসুদেৱ নামঘৰৰ প্ৰাংগণত ব্ৰহ্ম বিয়া বুলি পেলাই আজি 29 জোৰা বিয়া আজি ইয়াতে পাতি দিয়া হৈছে। এই উদ্দেশ্যলৈ আৰু এই সম্পাদৰ জৰিয়তে আজি আমি অসম দৰ্শন এই কোচগাঁও কিমান চন আছিল 1913 চনৰ পৰা আজি স্থপিত হোৱা নামঘৰটোৰ পৰা অসম দৰ্শনৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। যে কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ বিশেষ আমি তাৰমানে নাজানো। And the laughter. Different kinds of food. ভিডিও কৰি আছে।
Go. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out.